ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು SSLCಯ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾನು ನಯೀಮುದ್ದೀನ್ ಎಲ್ ಸೋನೂರ್, ಮಹಬೂಲಿಯಾ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾನಗಲ್ ವತಿಯಿಂದ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ SSLC ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಪಾಠ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಶಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರು. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಊರಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಮರದ ಚಿತ್ರ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಣಗಿದ ಮರ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿಗುರಿದ ಹಸಿರು ಮರ ಇತ್ತು. ಏಕೆ ಒಣಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಗಿಳಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ. ಗಿಳಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆಯೇ ಈ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಪಾಠ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ. देखिए प्यारे बच्चों, ये सबक में आने वाले अहम किरदार के तस्वीरात तुम्हारे सामने है. यानी ये सबक में काशी नाम का एक गांव है और हिरन और शिकारी का तस्करा हो रहा है और एक सूखा दरख्त है और अहम किरदार तोता और इंद्र भगवान के जो दोनों के दरमियान जो डिस्कस हुआ है, यही सबक के दरमियान मौजूद है. चलिए देखेंगे. नानु नईमुद्दीन एल सोनूर, ಹಜರತ್ ಮಹಬೂಲಿಯಾ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾನಗಲ್ ವತಿಯಿಂದ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಈ ಪಾಠ ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದವರು ಅರಾಮಿತ್ರ. प्यारे बच्चों, अब कवि परिचय देखेंगे. ये सबक लिखने वाले कवि ಅರಾಮಿತ್ರ. ಕವಿ ಪರಿಚಯ ನೋಡೋಣ. ಕವಿ ಪರಿಚಯ देखिए. ಅರಾಮಿತ್ರರವರು 1935ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನವರತ್ನ ರಾಮ, ವರ್ಧಮಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. इतना लिखे तो आप काफी है प्यारे बच्चों. प्यारे बच्चों देखो, ये सबक में आने वाले पदಗಳ अर्थ, कौन सा भी सबक लो वो सबक में क्या तत्सम तद्भव आता, क्या इंपॉर्टेंट पदಗಳ अर्थ आता, वो एक जगह क्या है ना नोट करके रखना है. क्योंकि आपको SSLC के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में वहाँ ये सवालात पूछे जाएंगे. तो ये सबक में आने वाले ब्लू में जो है वह तत्सम तद्भव है. देखिए, आश्चर्य, अच्चरी, गड़िगे, घटिका, सिरी, श्री, संतोष, संतस, आश्रय, आसरे, ये तत्सम तद्भव है. इधर के जो है ब्लैक में वो पदಗಳ अर्थ है. ಕಳಕಳಿಸು, ಮನೋಹರ, ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ತುರದೃಷ್ಟ, ಕೆಟ್ಟ, ಬೀಗು, ಉಬ್ಬು, ಮುದ, ಹಿಗ್ಗು, ವರ, ಕೊಡುಗೆ, समृद्धि, संपत्तु. इसे एक जगह लिख के रखिए. आपको हर सबक में आने वाले तत्सम तद्भव इंपॉर्टेंट पदಗಳ अर्थ लिख के रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछते हैं. चलिए आप देखेंगे. आइए प्यारे बच्चों, अब जो है वनमरद गिड़ी आपके SSLC का पहला सबक कन्नड़ में का वनमरद गिड़ी का पूरे सबक में जो 4 पैराग्राफ हैं, वो 4 पैराग्राफ में आपको इजी होने के लिए सिर्फ 2 पैराग्राफ है जैसा इसका पूरा निचोड़ इसमें है. तो बस ये 2 प्रैक्टिस कीजिए. 2 के जरिए से हमें पूरा सबक सीखेंगे. चलिए फर्स्ट देखिए. काशिಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ಇದ್ದನು. यानी काशी नाम के गांव में एक शिकारी रहता था. ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ವಿಷದ ಬಾಣ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು. यानी वो शिकारी जानवरों को मारने के लिए एक आइडिया को इस्तेमाल करता था. वो कौन सा आइडिया? जहरीले तीर को इस्तेमाल करता था. यानी जो वो तीर इस्तेमाल करता था जानवरों को मारने के लिए, वो जहर आलूदा थे.
आगे देखो, ಒಂದು ದಿನ विषद बाण जिंकेगे बिट्टनो। एक दिन की बात है, वो जहरीले तीर को एक हिरन को छोड़ा, हिरन के ऊपर छोड़ा। आग विषद बाण जिंकेगे बिट्टनो, आग जिंके हारी तप्पिसिಕೊಂಡಿತು। यानी जैसा वो शिकारी वो जहरीला तीर जो है हिरन को मारने के लिए छोड़ा, अनकरीब लगने वाला था वो हिरन को, मगर हिरन क्या कर ले, हारी तप्पिसिಕೊಂಡಿತು। वो हिरन क्या करी, कूदते हुए उस तीर से बच गई, चुका ली। तो अब जैसा वो तीर, अब चुका लेने के बाद वो तीर क्या होती, रिटर्न आपको मार पड़ती क्या हो, नहीं। फिर आगे क्या होता देखो, बाण मरके तगोलिತು। यानी ठीक उसी के पीछे एक दरख्त था, हरा भरा दरख्त, वो दरख्त को वो तीर जाके लग गई। अब आगे देखो, विषद प्रभावದಿಂದ मर ಒಣಗಿ ನಿಂತಿತು। यानी अब वो तीर जो जहर आलूदा तीर हिरन को लगना था, हिरन चुका लेने के बाद वो तीर कहां लगा, दरख्त को लगा। अब मरಕ್ಕೆ ತಗುಲಿತು। अब दरख्त क्या हुआ, जहर के असर से मर ಒಣಗಿ ನಿಂತಿತು। मर ಏನಾಯಿತು, विषद प्रभावದಿಂದ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿತು। अब आगे देखो, मर ಒಣಗಿ ನಿಂತರೂ ಗಿಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು। यानी दरख्त सूखने के बावजूद भी वहां एक तोता अपनी जिंदगी को बिता रहा था। आग इंद्र ಇದನ್ನು ಕಂಡು आश्चर्यವಾಗಿ, तब वो क्या करे, इंद्र भगवान उनका वो सूखे दरख्त में रहने वाले तोते को देख को ताज्जुब हुआ, आश्चर्य, अಚ್ಚರಿ, ताज्जुब होको पूछता उसे, ಈ ವನ ಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸವಾಗಿರುವೆ, ಈ सूखे दरख्त में क्यों रो रहा तू तोते ಎಂದು ಕೇಳಿದ, ಕರ್ಕೋ पूछा। आग गिड़ी ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿತು, तब तोता इस तरीके से कहा। ये फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकेंड पैराग्राफ, तोता क्या बोल रहा देखो, ಈ ವನ ಮರ ನನಗೆ हण्णु ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ये सूखा दरख्त मुझे फल दिया खाने के लिए, यानी मेरी भूख मिटाया। ನೆರಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, मुझे छांव दिया। आश्रय ಕೊಟ್ಟಿದೆ, मुझे रहने के लिए सहारा दिया। ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, और हरे रंग से मेरे मन को सुकून दिया। ಆದರೆ ಈಗ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ, आज इसे बीमारी लग चुकी है, सूख गया है। ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರೆ। मुझे इतना सब मुझे मदद किया, फल दिया, फूल दिया, छांव दिया, सहारा दिया, मन को सुकून दिया, इतना सब मुझे मदद किया, तो मैं इसे छोड़ को नहीं जा सकता। ಗಿಳಿಯ ಇಂದ್ರ गिಳಿಯ तत्वनिष्ठे गुण मेच्ची वर ಕೊಡಲು सिद्धनाद। यानी तोते की ये अच्छी आदत को पसंद कर को वो क्या मांगता वो देने के लिए रेडी हुआ। भगवान है नहीं, तू मांग, क्या मांगता मांग बोल को पूछा। आज के दौर में क्या मांगता मांग बोले तो मांगनी का फुल स्टॉप नहीं होता हमारा, वो भी चाहिए ये भी चाहिए, मगर यहाँ तोता क्या मांगा देखो। आग ಗಿಳಿ ಈ ವನ ಮರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಳಕಳಿಸುವ, यानी ये सूखे दरख्त को पहले के जैसा हरे भरे रंग से झूमे जैसा, फल पुष्पದಿಂದ बीगुव फलों से झुके जैसा, दया पालिसु, ये मुझे ये अता करिए, दरख्त को फिर से हरा भरा बना। क्यों, अदर अवस्थे ना नोडलारे, अब की उसकी हालत में ये देख नहीं सकता कर बोल को तोता बोला। ये पूरा ये सबक की निचोड़ इसमें है प्यारे बच्चों। आज का दौर क्या है, सामान्यवाद तत्व, सामान्यवाद लोकवर्तने। आज का उसूल क्या है, जब तक है पैसा हर एक तेरे जैसा, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ। यानी जब तक पैसा उनके साथ देता बाद में उनका साथ छोड़ डालते हैं, मगर ये तोता वैसा नहीं था। वो जो हर एक दौर में उसे वो हेल्प किया, वो हेल्प को याद रख के उसकी जो परेशानी के वक्त उसके साथ दे रहा है और उसकी अच्छाई के लिए दुआ कर रहा है, और इंद्र से फिर से वो दरख्त हरा भरा होने बोल को दुआ मांग रहा है, देन मांग रहा है। प्यारे बच्चों, ये सबक से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे परेशानी के वक्त जो काम आता उसकी भी अगर खुदा न खास्ता परेशानी आ गई तो उसके लिए अच्छाई के लिए, उसकी भलाई के लिए दुआ करो और उसका साथ दो। अब प्यारे बच्चों, यही सबक को उर्दू में देखेंगे एक बार, चलिए। प्यारे बच्चों, अभी जो कन्नड़ में हमें देखे वो पूरा सबक का हूबहू निचोड़ उर्दू में यहाँ है, आप देख लीजिए, एक बार पढ़िए। काशी में एक शिकारी रहता था।
वो जानवरों को मारने के लिए जहरीला यानी जहर के तीर को इस्तेमाल करता था। एक दिन जहरीला तीर हिरन को छोड़ा, हिरन जहरीले तीर से बच गई तो जहरीला तीर एक दरख्त को जा लगा, तो इसकी वजह से दरख्त सूख गया। और आगे देखो, दरख्त सूखने के बावजूद इस दरख्त में एक तोता जिंदगी बिता रहा था। इस तोते को देखकर भगवान इंद्र कहा, इस सूखे दरख्त में तू क्यों रह रहा है? तब तोता यहां जरा यह है, तोते ने कहा, ये दरख्त मुझे फल दिया है, फूल दिया है, रहने के लिए सहारा दिया है, छांव दिया है। इस दरख्त को मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। तोते की अच्छे अखलाक को पसंद करके भगवान इंद्र तोते से कहा, बता तू क्या चाहता है, मैं दूंगा। तब तोते ने कहा, ऐ भगवान इंद्र, तू कुछ देना ही चाहता है तो फिर से ये दरख्त को हरा भरा बना, फिर से अच्छा बना। ये तोते ने कहा, ये तोते ने भगवान इंद्र से कहा। देखो एक बार देख लो, फिर से ये दरख्त को हरा भरा बना, मैं इसकी हालात अब नहीं देख सकता, ये तोता इंद्र से कहा। तो एक बार पूरा देख लो प्यारे बच्चों, उर्दू में है, एक बार आप क्लीन होके पढ़ लो। और बहुत बेस्ट सबक है प्यारे बच्चों, और एग्जाम में तुम्हें 3 से 4 मार्क्स आने की जरूर आएंगे, 3 से 4 मार्क्स आएंगे। ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಆನಂತರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಬೇಡನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಾಯವೇನು? ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ವಿಷದ ಬಾಣವು ಮರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತಗುಲಿತು? ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ವಿಷದ ಬಾಣ ಮರಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದಾದ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದು ಏಕೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ಗಿಳಿಯ ಯಾವ ಗುಣ ಇಂದ್ರ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು? ಇವಾಗ ಮುಂದೆ 2 ಅಂಕದ 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ. 1, ಮರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಇರಲು ಗಿಳಿ ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನು? ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೋಕವರ್ತನೆ ಯಾವುದು? ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಗಿಳಿಯು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಯಾವ ವರ ಕೇಳಿತು? ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಇಂದ್ರನು ತನಗಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು? ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. 1ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 1ನೇದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಡನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಾಯವೇನು? ಬೇಡನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಾಯವೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 1ನೇ ಉತ್ತರ, ವಿಷದ ಬಾಣ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ರೀತಿ ಆದರೂ ಬರೀಬಹುದು, ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ. 2 ಒಂದೇ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ವಿಷದ ಬಾಣವು ಮರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತಗುಲಿತು? ಉತ್ತರ 2, ಜಿಂಕೆ ಹಾರಿದಾಗ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ವಿಷದ ಬಾಣವು ಮರಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದಾದ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಉತ್ತರ 3, ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿತು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 4. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದು ಏಕೆ? ಉತ್ತರ 4. ಒಣಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಗಿಳಿಗೆ ಕಂಡು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ 5. ಗಿಳಿಯ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಇಂದ್ರ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು? ಉತ್ತರ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ ಗುಣ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ 1, 3 ಮತ್ತು 5 ಇದನ್ನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 2 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳೇ, 2 ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಮರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇರಲು ಗಿಳಿಯು ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಈ ಒಣಮರ ನನಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೆರಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರೆ. ಈಗ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೋಕವರ್ತನೆ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೋಕವರ್ತನೆ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಈಗ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗಿಳಿಯು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಯಾವ ವರ ಕೇಳಿತು? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 3. ಈ ಒಣಮರವನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಳಕಳಿಸುವ, ಫಲಪುಷ್ಪದಿಂದ ಬೀಗುವ ವರ ದಯಪಾಲಿಸು. ಅದರ ಈಗಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಲಾರೆ ಎಂದಿತು. 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಂದ್ರನು ತನಗಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು? ಉತ್ತರ, ಇಂದ್ರ ಗಿಳಿಯ ಗುಣ ಮೆಚ್ಚಿ ಗಿಳಿ ಬಯಸಿದವರ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಇಷ್ಟು ಬರೆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.